वसल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मैं माज़रत चाहता हूँ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़ारी इस्लामुल्लाह साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहू की तकरीर के दरमियान मैंने खलल अंदाज़ी की। वो बुज़ुर्ग हैं और उनकी शफ़क़तें मुझ पर हैं और हमेशा दुआओं से नवाजते रहते हैं, और अपने सामने अगर मुझे आज खड़ा किया है तो अपनी दुआओं के लिए खड़ा किया है। अल्लाह ताला उनके इक़बाल बुलंद फरमाए। मेरे अज़ीज़ों, वैसे मैं काफ़ी दिनों के बाद आया और काफ़ी ताख़ीर से भी आया। रमज़ानुल मुबारक से पहले आपसे मुलाकात थी, उसके बाद अब मुलाकात हो रही है। थोड़ी देर बस अपने वक्त पर ख़त्म कर देते हैं इंशाअल्लाह। रब्बे ताला कुरान अज़ीम में जो आखिरी सूरत में इरशाद फरमाता है, महबूब आप फरमा दें कि मैं पनाह मांगता हूँ किससे, किसकी बारगाह? क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं किसकी पनाह मांगता हूँ? तवज्जो, ऐ महबूब आप फरमा दें कि मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के खुदा की। रब्बुन नास, इंसानों का खुदा। मौला मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ। और वो कौन है? इंसानों का खुदा। मलिकिन नास, इंसानों का बादशाह भी है। इलाहिन नास, इंसानों का खुदा भी है, माबूद भी वही है, पालने वाला भी वही है, बादशाह भी वही है, इबादत के लायक भी वही है। अब किस चीज़ से पनाह मांगते हो? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, खन्नास के, शयातीन के वसवसों से, उसके बहकावों से, उनके वरगलाने से पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की। इस पूरी सूरे में आप अगर महसूस करेंगे तो अल्लाह ताला ने इंसानों का जिक्र 5 मरतबा किया। अन्नास अन्नास अन्नास, इंसान। ये समझने की ज़रूरत है कि इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि उसकी सारी मखलूक़ात के लिए कुछ कानून अलग हैं, तुम्हारे लिए कानून अलग हैं। कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कायनात में कोई शय ऐसी नहीं है जो उसकी हम्द बयान ना कर रही हो। सारी की सारी मखलूक़ात तस्बीह बयान कर रही हैं। लेकिन रिवायत में ये भी है कि अगर कोई चीज़, परिंदा हो कि जानवर हो कि दरख्त हो कि मछली हो, चींटी हो, अगर एक लम्हे के लिए भी वो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाएं तो उनकी मौत आ जाती है। उनके लिए ये कानून है। दरख्त अगर ज़िक्र इलाही से एक लम्हे के लिए गाफिल हुआ तो उसे सुखा दिया जाता है या उसे काट दिया जाता है। परिंदा शिकार हो जाता है, मछलियाँ फंस जाती हैं अगर एक लम्हे के लिए ज़िक्र खुदा से गाफिल हो जाएं। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री अपनी बेटी के साथ सफ़र में थे, समंदर में। वो कश्ती में मछलियाँ पकड़ रहे थे, पकड़ पकड़ करके अपनी कश्ती में डाल रहे थे। उनकी बेटी जो पीछे बैठी हुई थी वो मछलियाँ उठा उठा के फिर समंदर में डाल रही थी। काफ़ी देर के बाद जब किनारे पहुँचे तो उन्होंने देखा मछलियाँ कहाँ हैं। बेटी से पूछा तो उसने कहा कि मैंने सब डाल दिया। कहा ऐसा क्यों किया? कहा आपने तो फरमाया जो मछली ज़िक्र खुदा से गाफिल होती है वही शिकार होती है। तो आपकी जाल में वो मछलियाँ आई जो ज़िक्र खुदा से गाफिल थी, मैंने इसलिए उन्हें दोबारा डाल दिया कि मौला हमें बार बार मोहलत देता है तो हम इन्हें क्यों मोहलत ना दें। अब अंदाज़ा करें, मैं ये बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन सारी मखलूक़ात के लिए कानून तो ये है कि वो अगर ज़िक्र खुदा से गाफिल हो जाएं तो मर जाएं, जल जाएं या कट जाएं। लेकिन ऐ इंसानों, हमारा हाल ये है कि उस खुदा से गाफिल रहने वाले को भी वो खिला रहा है, इबादत करने वाले को भी खिला रहा है। गुनाह करके भी इंसान जी रहा है, नेकियां करके भी जी रहा है। ये उसकी मेहरबानी और रहमत है इंसानों पर ख़ास। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि वो बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। बग़ैर मेहमान के उनके यहाँ दस्तरखान ही नहीं बिछता था। एक बार 2 दिन हो गए कोई मेहमान नहीं आया, आप भी खाना नहीं खाए। तीसरे दिन रास्ते में एक अधेड़ उम्र का कोई शख्स मिला, मुसाफिर था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे रिक्वेस्ट की कि मेरे घर आज मेहमान बन जा। वो कैसे लोग थे कि ज़बरदस्ती अपने घर मेहमान बुलाते थे। मेहमान नवाजी में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात थी। तो वो शख्स आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान बिछाए और खाने रखे। कहा अल्लाह का नाम लो और शुरू करो। तो आने वाले ने कहा मैं अल्लाह को नहीं जानता और ना ही मैं मानता हूँ, मैं अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान खींच लिया और कहा उठ कर जा तो चल, इसलिए कि मेरे घर का हर लुकमा अल्लाह के नाम से ही जाएगा।
दस्तरखान खींच लिया, वो शख्स चला गया। रब तबारक व तआला की तरफ से वही आई, इब्राहीम आज तुम्हारे दस्तरखान पर उसने मेरा नाम नहीं लिया, तुमने दस्तरखान खींच लिया। पिछले 50 साल से वो मेरा नाम नहीं लेता, मैं हर वक्त उसे खिला रहा हूँ। इंसानों का खुदा और है, यानी इंसानों के खुदा जिसको हम इस तौर पर तसव्वुर ना करें कि वो सख्त किस्म का हमेशा तुम्हारे लिए अजाब ही लेकर बैठा है। नहीं मेरे अजीज़ों, वसिअत रहमती कुल्ल शै, कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत ने हर चीज़ को घेरे में ले लिया है। अगर वो हम पर रहम ना कर रहा होता तो फिर हमारे हर गुनाह पर आज पकड़ कर रहा होता, हर एक गुनाह के बदले एक एक नेमत छीन लेता हमसे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अदल तो यही है, इंसाफ तो यही है कि उसकी ज़मीन है, उसका आसमान है, उसकी हवा है, उसकी कायनात है, और उसी की कायनात में रहकर बंदा जब उसी की नाफरमानी कर रहा है तो फिर इंसाफ तो ये चाहता है कि नाफरमानी करने वाले की पकड़ की जाए। अगर तुम एक नमाज नहीं पढ़े तो नाक काट दी जाएगी, दूसरी नहीं पढ़ोगे तो दांत तोड़ दिए जाएंगे, तीसरी नहीं पढ़ोगे तो हाथ तोड़ दिए जाएंगे। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं होता। तो रब तबारक व तआला हम बंदों पर अदल नहीं बल्कि फजल फरमा रहा है, फजल फरमा रहा है। दो बातें अर्ज करके मैं अपनी बात को समेट लेता हूँ। मेरे अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर किस कदर मेहरबान होता है। इसीलिए इस सूरे में अल्लाह ताला ने अपने हबीब से फरमाया कि ए महबूब आप फरमा दें कि पनाह मांगना है तो रब्बुन्नास की पनाह मांगो, इंसानों के खुदा की पनाह मांगो, उससे बेहतर पनाह तुम्हें मिल ही नहीं सकती। उससे बेहतर पनाह कहाँ है? एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे, अपने घर से ताख़ीर से आए और बैठे बैठे अकेले में हंसने लग गए, मुस्कुराने लग गए। सहाबा ने पूछा थोड़ी देर के बाद, क्या अल्लाह के नबी आपको किस चीज़ ने हंसाया? कौन सी चीज़ है जिसको देख करके आप मुस्कुरा पड़े? वो रहते हैं इस खाकदाने गीती पर लेकिन जलवे देखते हैं पूरे आलम कायनात के। वो हर चीज़ उनकी नज़रों के सामने है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे कहा, ऐ महबूब क्या तुम मेरे बंदों के दरमियान होने वाला फ़ैसला देखना चाहते हो? तो मैंने कहा हाँ मौला, दिखा तेरा फ़ैसला कैसे है। तो रब तबारक व तआला अपने बंदों के दरमियान जो फ़ैसला कर रहा था वही बात मैं देख रहा था। सहाबा ने पूछा क्या फ़ैसला है? कहा एक बंदा उठाया गया और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब पेश हुआ तो उसने मुकद्दमा कर दिया, अल्लाह की बारगाह में दावा किया कि मौला फ़लाँ आदमी के ऊपर मेरा कर्जा बाकी था, फ़लाँ आदमी के ऊपर मेरा हक बाकी है, उसने पैसे मेरे लिए थे, फ़लाँ चीज़ लिया था लेकिन दिया नहीं मुझको, मुझे आज हक चाहिए। रब तबारक व तआला पर उस बंदे को भी उठाता है जिसने इसका हक मारा था, वो भी उठा, वो नेक आदमी था लेकिन कुछ इसके पास रह गई थी उसकी चीज़। तो अब ये मुतालबा करने वाला शख्स अल्लाह से कहता है मुझे हक दिला दे मेरा। रब ताला फरमाता है यहाँ तुझे क्या चाहिए? पैसे तो मिलेंगे नहीं, मौत के बाद न पैसे हैं, न चेक है, न ट्रांसफ़र है, कुछ नहीं है। क्या है? ये बंदा कहता है मौला उसकी नेकियां मुझे चाहिए, उसकी नेकियां मुझे चाहिए। तो रब तबारक व तआला इंसाफ फरमाता है, उस बंदे की सारी नेकियां उठा करके इसको दे दी जाती हैं। फरिश्ते सारी नेकियां मुंतकिल करते जा, इसलिए कि हक अभी अदा नहीं हो रहा है। अब ये मुतालबा करने वाला जो शख्स था फिर कहता है ए रब्बे ज़ुल जलाल मेरा हक तो पूरा नहीं हुआ, तो अदल करने वाला इंसाफ करने वाला बादशाह है, मुझे और हक चाहिए उस बंदे से, उसने मेरा हक लिया है दुनिया में। तो रब ताला फरमाता है अब और क्या चाहिए? उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो गई। ये बंदा कहता है मौला मेरे गुनाह उठाकर उस पर डाल दे। तो हुक्म होता है फरिश्तों को, अल्लाह ताला फरमाता है इसके गुनाह उठाकर उस पर डाल दो। पूरे मुंतकिल किए जा रहे, इसके गुनाह भी खाली हो गए और वो जो नेक बंदा था नेकियां भी खाली हो गई और गुनाह उठा करके बोझ बैठा है। अब उसके पास कुछ नहीं सिवाय गुनाहों के बोझ के, कुछ नहीं। आप इसको हल्का मत समझें कि हुकूकुल इबाद जो बंदों के हक हैं, कई लोग मार करके बैठे हैं, कोई बहनों का हक, कोई भाइयों का हक, कोई अपने मजदूरों का हक। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है 1 रुपया अगर खाए हो तो बदले में तुम्हें क़यामत के दिन 700 नमाजें देनी पड़ सकती, 700 नमाजें अगर वो हक मांग लिया तो। हाँ, इसको हल्के में मत ले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जनाजा आया था, हुजूर ने पूछा इस पर किसी का कर्जा है?
ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ میرے 2 درہم قرضہ باقی تھا اور یہ مر گیا، انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ، لوگوں تم چاہو تو اس پر نماز پڑھ لو، میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ 2 درہم کا قرضہ باقی تھا، 2 درہم کا، حضور نے فرمایا میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ لوگ ہلکے میں سمجھتے ہیں حقوق العباد، کسی کا مال لے لینا، کسی کا ہڑپ لینا، کسی کو دھوکہ دینا بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے حقوق معاف کرے گا لیکن بندوں کے حقوق نہیں معاف کرے گا۔ بندہ جب تک نہیں معاف کرتا بندے کو تب تک اللہ نہیں معاف کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم اس کے 100 روپے اس کے 1000 روپے لے کر کے توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں مولا صاحب معاف کر دے، نہ، رب تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ بندے ہی معاف کریں تب اللہ معاف کرے گا، یہ حقوق العباد ہے۔ تو بات وہ حدیث میں عرض کر رہا تھا، اس بندے کی نیکیاں جو حق لیا تھا اٹھا کر کے اس کو مطالبہ کرنے والے کو دے دی گئیں، پھر بھی ختم نہیں ہوا اس کا حق، تو اس کے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دیے گئے۔ اب بھی ایک سوال کر رہا ہے کہ مولا میرا حق تو پورا نہیں ہوا، ابھی تیرے عدل کے مطابق، تیرے انصاف کے مطابق میرا حق اور باقی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اور کیا چاہیے اس سے تجھ کو، اس کی نیکیاں بھی پوری لے لیا، تیرے گناہ اٹھا کر کے بھی اس پہ ڈال دیا، اب اور کیا چاہیے تجھے؟ تو کہتا ہے مولا تیری رحمت میں فیصلہ ہے، تیری رحمت میں انصاف ہے، میرا حق تو پورا نہیں ہوا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے سنو، حضور یہ سب معاملہ دیکھ رہے تھے، فیصلہ دیکھ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے جنت میں ایک محل تیار کرو، سجاؤ اس کو۔ فرشتے جلدی جلدی محل سجانے لگ گئے اور اتنا آراستہ کرنے لگے کہ وہ پورے جنت میں وہ چمکدار بہت خوبصورت نظر آنے لگا۔ تو یہ بندہ جو مطالبہ کر رہا تھا نا بار بار میرا حق نہیں میرا حق نہیں، یہ اس کو بھی دکھایا گیا وہ محل، یہ دیکھ۔ تو وہ کہنے لگا اتنا خوبصورت محل، اتنا خوبصورت؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ کہا کہ کس کا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تیرا نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ بنایا جا رہا ہے، یہ بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ مولا یہ کس کے لیے ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جو اپنے بھائی کا حق معاف کرتا ہے، اس کے لیے ہے جو اپنے بھائی کا حق معاف کرے گا، اس کے لیے میں یہ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ تو یہ فوراً کہتا ہے مولا میرے اس بھائی کا حق میں معاف کرتا ہوں، جو بھی اس کا حق مجھ پر باقی ہے۔ رب تعالیٰ نے اتنا ہی نہیں کہ معاف اس بندے سے کروایا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تو نے معاف کیا، اس کا ہاتھ پکڑ اور ساتھ میں لے کر جنت میں جا۔ یہ ہے رب الناس، انسانوں کا رب جو ہم پر شفیق ہے اور مہربان ہے۔ یہ بندوں کی آج کیفیت یہ ہے کہ اس مولا کی رحمت کو نہیں دیکھتے، اس کی کرم نوازیوں کو نہیں دیکھتے، اس کے فضل کو نہیں دیکھتے۔ کتنے مہینے ہو جاتے ہیں راتوں کو یوں ہی سو جاتے ہیں، ذکر کا ایک لمحہ بھی اس کی بارگاہ میں نہیں گزارتے۔ ہاں دوسروں کے لیے ہم نے وقت بتایا، دوسروں کے لیے آنکھیں بھگو دیں، لیکن اس رحمان کی یاد میں کب دل دھڑکتا ہے جو ہمارے ماں کے پیٹ سے ہمیں پال رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمارے ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے، جیسے ہی ہماری ماں حاملہ ہوتی ہے اس کے جو ایام ہر مہینے آتے تھے وہ بند ہو جاتے ہیں، خون بند ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد 6 مہینے پہلے سے ہی اس کے سینے میں خون سے دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تمہارے آنے سے 6 مہینے پہلے مولا تمہارے رزق کا انتظام کر رہا ہے۔ بتاؤ کون ہے جو خون سے دودھ کو بناتا ہے؟ جب جیسے ہی دنیا میں تم آئے کوئی ثقیل غذا، سخت غذا کھا نہیں سکتے تھے، گوشت مچھلی انڈا چاول روٹی تو کھا نہیں سکتے تھے سوائے لکوڈ دودھ کے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماں کے سینوں میں اس دودھ کو پیدا کیا جس کا ایک قطرہ دنیا کے سارے وٹامن سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ یہ سارا رزق تمہارے لیے مہیا کیا، بچپن سے وہ مولا تمہاری نگہبانی کرتا رہا۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ اگر تجھے جھولے میں ماں اکیلا چھوڑ کر کے جائے تو مولا 2 فرشتوں کو اتارتا ہے کہ بچی کی حفاظت کرے۔ ہماری حفاظت پر کائنات کو اللہ نے لگا دیا، فرشتوں کو لگا دیا۔ بس کہنا اتنا ہی ہے کہ اگر یہ بندے اس کی ساری نعمتیں لے کر کے بھی اگر اس کے نہ ہو سکے تو پھر یہ کسی کے نہیں ہو سکیں گے، کسی کے نہیں ہو سکے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو جو نماز سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں آتا، اس کو قرضہ بھی مت دو، اس کو قرضہ مت دو۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا جو اللہ کا فرض نہیں ادا کرتا وہ تمہارا قرض کیا ادا کرے گا؟
تو جو اپنے خالق کا، اپنے رب کا نہیں ہو سکے گا تو پھر وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرا میسج صرف اتنا ہے کہ اس بھری کائنات میں ہمارے دکھوں کا، ہمارے دردوں کا مداوا کوئی کر سکتا ہے تو وہ رب العالمین ہے، وہ مالک ذوالجلال والاکرام ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آنا چاہیے، اس کا خوف سینے میں رکھو، اس کی محبت بھی سینے میں رکھو۔ وہ تمہیں خواہ مخواہ عذاب کا ایک ذرہ بھی نہیں دے گا، کبھی نہیں دے گا۔ ہاں اتنا ہے کہ اس نے وعدہ تو کیا ایک نیکی کرو تو میں بڑھا کر 10 دے دوں گا، لیکن پورا قرآن پڑھ کر کے دیکھو کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایک گناہ کرو گے تو 10 بڑھا دوں گا، نہیں، گناہ ایک کیے ہو تو ایک ہی کی سزا، لیکن نیکیوں کے لیے کہتا ہے کہ ایک بھی کرو گے تو میں 10 گنا بڑھا کر کے دوں گا۔ یہ رحمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ رب الناس ہے۔ مولا کریم اپنی رحمت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو تیری جوار رحمت میں ہمیشہ رکھ، اور اپنی حفاظت سے ایک آن کے لیے بھی مولا ہمیں باہر نہ نکال۔ مولا ہماری موت آئے تو تجھ پر ایمان لاتے ہوئے موت آئے، اور تیری بارگاہ میں سرخروئی کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔